ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ହାଟ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି ଆଇସିଆର୍‌କୁ ନେଇକି। ତ ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆଇସିଆର୍ ବିଷୟରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଇସିଆର୍ କ'ଣ? ବା ଆଇସିଆର୍‌ରେ ଆମକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ହେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମକୁ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ୍ଜାମ୍‌ର ପାଟର୍ନ କ'ଣ ରହିବ, ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିବ କ'ଣ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ। ତ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଇସିଆର୍ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ? ICAR, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ। କ୍ଲିଅର୍? ତ ଦେନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆଇସିଆର୍ ରହିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯିଏକି କ'ଣ ନା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲ୍ରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ କୋର୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି। ଆଇସିଆର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲିଂ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ନାମ, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାଟା ରହିଲା ଆଇସିଆର୍ ସଂସ୍ଥାଟା, ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ କୋର୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦିଏ, ଫରେଷ୍ଟ୍ରି କୋର୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦିଏ, ଫିସରୀ କୋର୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦିଏ, ହର୍ଟିକଲଚରରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦିଏ, ସେରିକଲଚରରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦିଏ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାଟା କରାଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ଇଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦିଏ। ତ ଆଇସିଆର୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇଭଳିଆ 70+ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର କୋର୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ତ ଆମେମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ କି ଆମେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେହେତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ସବୁ ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର, ସୋ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଆମର କୃଷି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ବା ଫାର୍ମିଂ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ସୋ ନିହାତି ରୂପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି କ'ଣ ନା OUAT, ବା ଏହାର ସେପାରେଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହୁଏ ବା OUT ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁଥିରେ 200 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଆଣ୍ଡ 120 ମାର୍କସରେ ଆଣ୍ଡ ଇଚ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 1 ମାର୍କ ଆଣ୍ଡ ନୋ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ। ୟା ଥ୍ରୁରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ OUTରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଏଗ୍ରିକଲଚର କରିପାରିବ। ସେମିତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଯଦି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆଇସିଆର୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତେ ସବୁ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ରହିଲା ବା 70+ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଯାହା ବି ରହିଲା, ତ ଏଇ ସବୁ କୋର୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ହେଲେ ଆଗରୁ ଆଇସିଆର୍ ନିଜର ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରୁଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଆଇସିଆର୍ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେଠି ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଥିଲେ, ନାଁ ତାଙ୍କର +2 ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଉଥିଲେ, ଦେନ୍ ଆଇସିଆର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 2024ରେ ତୁମମାନେ ଦେଖିଥିବ ଆଇସିଆର୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ହେଲେ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର କୋର୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି, ଏଥିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ଆଇସିଆର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, CUET ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଭଲସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝେଇଦେବି। CUET ଆମେ ଜାଣିଛେ କମନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ CUET ଫର୍ମ ପକାଇବେ, ତ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ନାଁ ଦେବେ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ, ଏସବୁ ଦେଲା ଭିତରେ ଦେନ୍ CUETର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ। CUETର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଜେନେରାଲ୍ କାଟାଗୋରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ରୂପରେ 50% ସ୍କୋର ରହିବା ଦରକାର। +2ରେ PCB ଥାଉ କିମ୍ବା +2ରେ PCM ଥାଉ କିମ୍ବା ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋ, ମ୍ୟାଥ୍ ସବୁ ଥାଉ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଜେନେରାଲି କ'ଣ ନା ତୁମର ଯେଉଁ CUETରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ, CUETର ବାହାରିବ ଡେଟ୍ 2025 ପାଇଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା CUETରେ ତୁମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବ, ନାଁ ଦେବ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେବ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବ, ଦେଲା ପରେ ସେଠି ଚୁଜ୍ କରିବ କି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ନିହାତି ରୂପରେ ଅପସନ୍ ଦେଖିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଡିଟେଲ୍ସ ବତେଇଦେବି ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ CUETର କେମିତି ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ଆଇସିଆର୍କୁ କେମିତି ଆଡ଼୍ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ମାଗିବ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ତୁମେ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଇସିଆର୍ ବି ଶୋ କରିବ, ତ ତୁମେ ସେଠି ଆଇସିଆର୍ ଦେବ। ଯେମିତିକି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଧର ଗୋଟେ ପିଲା, ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ କ'ଣ ସଂସ୍ଥା ଯିଏକି ଏଗ୍ରିକଲଚର କୋର୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଇସିଆର୍ ନାମକ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଏଗ୍ରିକଲଚର କୋର୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି ପିଲାଙ୍କୁ। ସେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି BHU ବି ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବି ଏଗ୍ରିକଲଚର ପିଲା ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବ। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସିଏ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର କୋର୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିକ୍ରମା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଉଜେନ୍। ତ ବହୁତ ସାରା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର କୋର୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଚୁଜ୍ କରିବ, ଆଇସିଆର୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି, BHUକୁ ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି, ଦେନ୍ ତୁମର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଚୁଜ୍ କରିବ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ତୁମେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତୁମେ ଏବେ CUET ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବ। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଚୁଜ୍ କରିଦେଲେ ଆଇସିଆର୍ରେ, କାରଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡରରେ OUT ଯାଉନି। OUT ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ OUTର ସେପାରେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍,
बट आईसीआर एडमिशन नबाकू हेले बा आईसीआर रे पढ़िया पई हेले तुमको सीयूईटी रे यूनिवर्सिटी ऑप्शन रे आईसीआर को चूज करार अछि बुझिगला एग्जाम कौन दब आईसीआर रे पाया पे हेले तुम कौन क्लियर कट देख कहि दउची भल से मन रख आम मैंने जानिचे सीयूईटी गोटे एमिति एंट्रांस एग्जामिनेशन जो थे गोटे पिला फिजिक्स रे भी बीएससी करिपरिबो केमिस्ट्री करिपरिबो बॉटनी रे करिपरिबो जूलॉजी रे करिपरिबो एग्रीकल्चर करिपरिबो वेटरनरी करिपरिबो बहुत सारा कोर्सेस रे करिपरिबो जो पिला मनकर फार्मिंग लाइन रे इंटरेस्टेड अछि एग्रीकल्चर हो फॉरेस्ट्री हो फिशरी हो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो सेरिकल्चर हो बीटेक फूड कल्चर हो देन तुम फॉरेस्ट्री फिशरी तो जेतिक सब यूट्यूब कोर्स रहा सबू कोर्स रे जदि सब कोर्स रे पिलाकर इंटरेस्टेड अच्छी तो निहाती रूप से कौन करेंगे कौन एग्जाम दवा पड़ो केवल एंड केवल डोमेन सब्जेक्ट कौन केवल एंड केवल डोमेन सब्जेक्ट सीयूईटी रे केवल एंड केवल डोमेन सब्जेक्ट माने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रे एग्जाम दे पारिबे ओनली एंड ओनली कौन सी लैंग्वेज चूज न कले भी चलिबो जदि जड़े चाहिए लैंग्वेज चूज न करने किसी प्रोब्लेम नहीं लैंग्वेज चूज करनी किंबा जो जनरल स्टडी पढ़ो बा जो अवेयरनेस पढ़ो ताकू भी नदेले चलिबो जदि गोटे पिला चाहिए मु सीयूईटी देवी एंड सीयूईटी देकरी मु आईसीआर रे आइदर आईसीआर रे एग्रीकल्चर करी नहले भाई मु बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी करी नहले जो जो यूनिवर्सिटी मुझे गोटे वीडियो बनईदेवी कौ यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर कोर्स प्रोवाइड करती तो मुझे ही एग्रीकल्चर करी ताहले तुमको केवल 3टा सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी जदि तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थी ताहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यही सब्जेक्ट भितर तुम चूज कर पीसीबी रे दब ना पीसीएम रे दब क्वेश्चन पैटर्न केमती कौन 12th पाठ केवल पढ़ो तुम मैंने समस्त जान सीयूईटी एंट्रांस रे केवल केवल 12th पाठ आउ एनसीईआरटी रो लाइन बाय लाइन पूरा घोषिकी जीव 12th लाइन टू लाइन 100% तुम ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्लीयर हो क्वेश्चन केमती पढ़ो तुम समस्त जान सीयूईटी रे धर फिजिक्स क्वेश्चन तुम पढ़ो केतेटा ना 50टा करिवो केतेटा 40टा केमिस्ट्री क्वेश्चन पढ़ो केतेटा 50टा करिवो केतेटा 40टा बायो क्वेश्चन पढ़ो 50टा करिवो केतेटा 40टा माने क्वेश्चन पढ़ो केते 150टा क्वेश्चन किंतु तमे करिवो केतेटा 40 40 80 40 120 120टा गोटे क्वेश्चन को केते मार्क वन क्वेश्चन को 4 मार्क वन क्वेश्चन को 4 मार्क तमे जदि तारे 120टा क्वेश्चन को तुमको केते मार्क दवा पड़ो यस 120 इंटू 4 कले केते 4 8 4 8 120 इंटू 4 बुझेला तो टोटाली पर तुमको केते रखिया पड़ो 480 माने क्वेश्चन तुम पड़ो केते 600 मार्क कहीं तुम देख 150टा क्वेश्चन ना फिजिक्स रे 50 केमिस्ट्री रे 50 बायो रे 50 केते टोटाल 150टा क्वेश्चन सो इच क्वेश्चन 4 मार्क हेल्ले 150टा क्वेश्चन 150 इंटू 4 600 मार्क एग्जाम क्वेश्चन पड़ो तुमको केते क्वेश्चन करार अच्छी 480 कहीं यार भी 40टा क्वेश्चन करार अच्छी एथुर 40टा क्वेश्चन करार अच्छी एथुर 40टा क्वेश्चन करार अच्छी 120टा क्वेश्चन करार अच्छे 120टा क्वेश्चन मार्क अच्छी के 480 मार्क आंसर दबार अच्छी तो से तुम मेरिट लिस्ट अनुसार जना पड़ो तुम भल स्कोर रख मैंने हम आ 12th पाठ केवल आनी पढ़ो एनसीईआरटी को पूरा घोषिक ही जीव तेणुक आईसीआर एडमिशन नवाक हेल्ले तुमको सीयूईटी फॉर्म फिलअप कर सीयूईटी फॉर्म फिलअप बेले तुम जो चूज कर कौ यूनिवर्सिटी तुम सीयूईटी बहुत सारा यूनिवर्सिटी अच्छे ना 200 250 300 प्लस यूनिवर्सिटी 250 प्लस तो से सब जो यूनिवर्सिटी भितर तुम कौ यूनिवर्सिटी इंटरेस्टेड अच्छे जो चूज कर तुम से चूज कर कौन ना आईसीआर चूज करदेव देन जो तुम केवल एग्रीकल्चर कोर्स रिलेटेड इंटरेस्ट अच्छी ताहले तुम आईसीआर चूज कर आउ जो यूनिवर्सिटी सब एग्रीकल्चर अच्छा से सब यूनिवर्सिटी चूज कर एंट्रांस दब कौन ना दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रे एग्रीकल्चर हेरिका कोर्स रे तुमको केवल डोमेन सब्जेक्ट एग्जाम देले जड़े चलो लैंग्वेज जदि नदब इंग्लीश आम जाने इंग्लीश लैंग्वेज जदि चूज न करिवो जनरल साइंस चूज न करिवो केवल पीसीबी रे देले चलिवो केवल पीसीएम रे देले भी चलिवो तो ये हूँ तुम आईसीआर रिलेटेड कंप्लीट तथ्य सीयूईटी नेक्स्ट बाहर 2025 रो आगू बाहर बाहर मु तुमको पूरा यही चैनल रे तो तुमको सीयूईटी रो स्टेप बाय स्टेप सीयूईटी 2025 रो केमिति कौन दैट इज फॉर्म फिलअप पड़ो
केमिति कौन दैट इज तुम आईसीआर को ऐड कर ऑल टू ऑल डिटेल्स तुमको बतईदेवी तेणुक समस्ते जो मैंने भी न्यू थी चैनल रे सो चैनल को से सेव कर सब्सक्राइब कर रख जो दैट कि बेटर तुमको केतबेले जहाँ दरकार पड़ो ए मिल नहीं तो बाकी डिपेंड करिवो तुम उपरे कि जदि तुम जेकोसी सोर्स रू अपडेट पाई पार्छ देन से चैनल को सब्सक्राइब कर रख आ गोटे हूँ कथा कौन ना तुम मन रखा अच्छी केवल 12th पाठ पढ़ो सो 11th पाठ पढ़िया दरकार नहीं सीयूटी जो मैंने अच्छा सीयूटी वन ऑफ द बेस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बहुत अपॉर्चुनिटी बहुत कैरियर ऑप्शन दौर पिलामानकु सो निहात रूप से आई होप कि यही डाउटा क्लीयर थी यही डाउटा जहाँ भी तुम थिला क्लीयर हो वीडियो कि आईसीआर टा कौन एंड आईसीआर एडमिशन नाक हेल्ले आईसीआर आमको एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फिशरी हॉर्टिकल्चर ये सब एडमिशन कराया आमको केमी कौन एग्जाम देवा पड़ो सीयूटी एग्जाम देवा पड़ो यूनिवर्सिटी आईसीआर चूज कर सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी एग्जाम देवा अच्छी क्वेश्चन पड़ो 150टा 150टा क्वेश्चन करार अच्छी 120टा क्वेश्चन रेडी यस एंड ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग अच्छी आई होप कि बुझा पड़ो तो नेक्स्ट आम वीडियो डिस्कसन करवा कि एग्रीकल्चर पढ़ला कैरियर कौन कैरियर ऑप्शन कौन अच्छी सो ये वीडियो एंड करवा थैंक यू।